Tanda na hii mbachi tajifunza kwanza kuple moya kwa ajili ya neno. Tunaenda na hii mbaji ya Maranatha kwa ajili ya neno. Appartient-il à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie ou un jour de frayeur? Quand tu reviendras, ton vêtement sera-tu pur et serein? Oui, c'est l'instinct d'être prêt pour le destin. Appartient-il à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Ma confie. C'est pour toi un jour de joie ou un jour de fête. Oh, quand tu reviendras, ton vêtement sera-tu pur et serein? Oui, c'est l'instinct d'être prêt pour les fêtes. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son festin est préparé. Oui, Maranatha, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son festin est préparé. Tena jifunza moja moja hadi kitakavimaliza. Tutakwenda kusimama tusome neno. Okay. Wakolosai hapa. Wakolosai. Efeso. Wakolosai mstari wa kwanza au sura ya kwanza. Wakolosai sura ya kwanza na mstari wa 15. Tunaanza hapo 15 hadi 20. Tunasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Amen. Wakolosai sura ya kwanza. Colossiens chapitre 1.
chapitre 1er, verset 15 hadi 20. Kupitia jina Yesu Kristo tunakwenda kusoma. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote, na nafsi yake akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Amen. Amen. Naomba. Mungu wa kweli, Yesu Kristo, jioni ya leo tena tunashukuru, tunapiga sifa na shukrani Baba kwa ulinzi na uchungaji wako mkuu kupita akili zetu, ambao umetukirimia na kuweza kupata nafasi hii kwa ajili ya ibada. Baba, ni kitu kikubwa, ni neema kubwa, maana maandiko yako matakatifu inanena watu wengi walifurahi walipokuwa wakisikia maneno yako Bwana. Nasi tunahitaji jioni ya leo kanene nasi, ili ukaweze kuondoa pepo ambazo zinatuandama, pepo ambazo Yesu hazitaki kuachana na sisi. Baba, tunahitaji neno lako moja ambalo utakalotamka jioni ya leo, liondoe minyororo yote ya shetani ambayo imekwenda kutufunga Bwana. Tunajikabidhi kwako tukiamini uweza na nguvu na mamlaka ya kimbinguni. Baba, utakwenda kutukirimia katika jioni ya leo. Bariki usomi wa neno Baba. Hii ni somo kubwa na kali ya kilindi ambayo inahitaji uangalifu na umakini Baba, kwa kuwa katika ulimwengu wa roho. Maana Baba, tukipindisha kidogo tayari picha yako inaharibika. Taweka yote chini ya damu, kibariki sote ambao tumekusanyika mahali hapa Baba. Tunahitaji msaada kutoka kwako jioni ya leo. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo, amen. Amen. Kwa mara nyingine tena jioni ya leo wasalimieni, kuwakaribisheni katika jina Yesu Kristo. Amen. Nashukuru Mungu ametupa hii neema ya kuwa mbele zake tena kwa ajili ya neno, tukaweze kusikiliza neno lake, maana hatuishi tu kwa chakula cha kawaida, bali kwa kila neno itokalo katika kinywa cha nabii wetu Branamu, kinatupa uzima. Bwana tusaidie sana. Amen. Tunarudilia somo yetu ya uungu mkuu wa Yesu Kristo, ambayo tulikuwa tumeiacha miezi mingi, karibia nusu mwaka, kama ilikuwa 2025 ile ndio tulikatisha, kaingia mambo mengine, lakini ile hatuwezi iacha vile hewani. Kaona kwamba kwa msaada wa Mungu tuendelee nayo, ili tuone kile ambacho Mungu anaweza akatusaidia kuelewa zaidi na zaidi, kwa sababu tunamtegemea yeye kwa kila jambo. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa hiyo ni somo kubwa ambayo hatupaswi kuiacha, kwa sababu nabii alisema kwamba katika mafunuo yote ambayo Mungu ameyafunua kwa wakati wa leo, ya kwanza ni ya Yesu Kristo, ni ufunuo juu ya Yesu Kristo. Bwana nichukue picha hapa
Bwana tusaidie sana. Hii picha tunaiweka hapa kwa sababu Branham naye aliiweka. Unasikia vizuri? Alisema ni picha ya Hoffman, lakini tena kuna wakati anaita ni picha ya Yesu akiwa na miaka 33. Yaani jumbe zote zenye Branham alisema juu ya hii picha zote tunaziamini. Tunasikia vizuri? Tunaelewa nabii? Hii picha alisema ni Hoffman ndo alipata inspiration akachora. Sawa? Lakini tena akasema kwamba alichora kichwa cha Yesu akiwa na miaka 33. Akasema kama kuna wapentri au wachoraji ambao walijaribu angalau kufikia sura ya Yesu ni hii hapa ya Hoffman. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana Branham naye alikuwa anaibeba, hata kupora alikuwa anaipeleka. Sawa Kwa hiyo haiko picha ya kawaida. Tunasikia vizuri? Branham alikuwa anaiweka mwake na anaiweka mbele hivi na anaipigia magoti. Tunasikia vizuri? Haimaanishi kwamba alikuwa anaabudu picha. Lakini alikuwa anachukua connaissance au presence ya Mungu kwa kile ambacho Yesu Kristo alikwenda kumfanyia. Angalau sura yake ilikuwa kama hii. Hata kama sio wenyewe, lakini litafikia, asema nabii. Unasikia? Na ndio maana sisi tunaiweka hapa. C'est la parole. Chochote ambacho Branham alifanya na sisi tunakifanya. Pamoja? Kwa hiyo ndio hivyo, tutakwenda kujifunza somo yetu ya uungu mkuu wa Yesu Kristo ambayo Roho Mtakatifu alimfunulia ndugu Branham tujue Yesu Kristo ni nani, kwa sababu alisema kwamba hatuwezi tukaendelea kujua Mungu ni nani, hatuwezi tukapata mafanikio katika njia zetu za Ukristo kama hatujajua uungu wa Yesu Kristo. Ndio nabii alisema hivyo. Dama, toka hapa. Toka hapa. Hapa maana ile sehemu ya kwanza ambayo tulikwenda kuiona ambayo tuliishia sehemu 7. Tulianza sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 hadi 7. Pamoja? Amen. Ndio ile ambayo nilikuwa naangalia pale, niangalia ambako tuliishia uungu wa Yesu Kristo sehemu ya 7, parti ya 7. Sasa pale tuliongea mambo mengi, hata kama ilikuwa kama vile kwenye introduction, na pia alituambia mambo mengi. Tunakwenda kusoma hapa bila kukawia. Hivi tunaingia sasa ni sehemu ya 8 kwa sababu tunafanya suite sasa ya ile uungu wa Yesu Kristo ambayo tulikuwa tumekatisha. Kisoma hapa kwenye Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Ile na niko kule ndio tukwenda kama utasoma lakini. Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa ya tarehe 28 mwezi wa 7 63. 102 hapo 98 ndio kwetu tulisoma hii wa Kolosai ambako tulitoa andiko kama nabii alivyokwenda kusoma na yeye alipokuwa akifundisha somo hii. 102 inasema hivi: Kristo ni siri ya Mungu. Sasa siri ya Mungu ya fumbo yeye alikuwa nayo kabla ya ulimwengu kuanza. Sasa huko nyuma, katika sehemu ya nyuma ya akili ya Mungu, kulikuwa na jambo fulani ambalo yeye alikuwa akijaribu na alikuwa anaenda kulitimiza, naye alikuwa na kusudi la kufanya jambo hilo, kusudi aweze kujidhihirisha mwenyewe. Unasikia vizuri? Mungu katika umilele, kama tulivyoona kipindi kile, hapa kwenye umilele
Milele ni eneo ama ni wakati ambao hauna mwanzo wala mwisho. Sasa kabla ya mwanzo moja, hapa ndugu Branham, nguvu za Roho Mtakatifu zilimfunulia kujua kile ambacho Mungu alikuwa nacho kwenye mawazo yake. Unasikia vizuri? Amen. Haya ni mafundisho ambayo hauwezi ukaisikia kwenye madhehebu kwa sababu hawavijui. Ushapaona? Sasa nabii anasema hivi katika umilele, kwa sababu Mungu kabla hajakuwa Mungu, yeye alikuwa ni Elohime, yaani Mungu ambaye alikuwa anaishi peke yake. Elohim. Sasa huyu Elohime huyu ambayo ilikuwa ni nuru, anasema hivi nabii, kule nyuma, unaposikia kule nyuma, ina maana kabla ya mwanzo moja, yaani kabla Mungu hajaumba dunia, nyota hazijakuwepo, chochote kile ambacho unakijua, ambacho unakiona na ambacho haujawahi kukiona, hii dunia hii, kabla Mungu hajaumba eti, na hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nabii anasema kwamba alikuwa na mawazo. Asiweke fujo. Sasa siri ya Mungu ya fumbo, yeye alikuwa nayo kabla ya ulimwengu kuanza. Sasa huko nyuma, katika sehemu ya nyuma ya akili ya Mungu, kulikuwa na jambo fulani ambalo yeye alikuwa akijaribu na alikuwa anaenda kulitimiza, naye alikuwa na kusudi la kufanya jambo hilo kusudi aweze kujidhihirisha mwenyewe, kwa sababu kwanza hapakuwapo hata na mwezi, nyota, atomu, molekuli wala chochote kile. Yeye alikuwa ni Mungu. Takuchapa. Wala chochote kile. Yeye alikuwa ni Mungu. Tunasikia vizuri? Kabla ya jua na mwezi, nyota havijakuwepo, yeye tayari alikuwa ni Mungu. Lakini sasa nabii alitumia neno Mungu kwa sababu tuelewe kila alichokuwa, lakini alikuwa bado hajawa na cheo cha umungu kwa sababu alikuwa bado hajaumba chochote. Tunasikia vizuri? Kama nilivyosema, hizi ni siri ambazo hautazisikia sehemu yoyote isipokuwa kwenye ujumbe wa wakati. Mungu nabii anafunua, yaani Mungu anamfunulia siri kile ambacho Mungu alikuwa nacho mu mawazo yake kabla ya dunia haijakuwepo. Kwa mtu mwenye anaweza jua siri ya Mungu? Kabla dunia haijakuwepo, Mungu anamfunulia ndugu Branham eti mwakili ya Mungu alikuwa na akili ya siku moja aje aabudiwe kabla mwezi na nyota havijakuwepo. Nabii asema wala chochote, yeye alikuwa ni Mungu, lakini yeye hasa hakuwa Mungu wakati huo, kwa maana Mungu ni kitu cha kuabudiwa. Unaona nabii kisa anavyofafanua, wala hapakuwa na kitu cha kumwabudu yeye. Kwa hiyo katika akili yake kuu alitaka sifa hizi zidhihirishwe, na ndani yake mlikuwamo upendo, ndani yake mlikuwa Baba, ndani yake mlikuwa Mwana, ndani yake mlikuwa kuwa Mwokozi, ndani yake mlikuwa kuwa mponyaji. Na sifa hizi zote kuu tunazoziona zimedhihirishwa tayari, zilikuwa ndani ya Mungu. Kwa hiyo maoni yangu, unasikia huko? Maoni ya nani? Ya Branham. C'est la parole. Sawa? Maoni yangu, kitu cha kwanza alichoumba kilikuwa ni malaika. Unasikia vizuri? Yaani kabla ya dunia haijakuwepo, nyota na kila kitu sayari havijakuwepo, jua haijakuwepo, kitu cha kwanza ambacho Mungu alianza kuumba ni malaika. Na wakati alipoumba malaika, ndiposa ile cheo ya kuwa Mungu ikafanyika. Kwa sababu malaika walipoumbwa ndo walianza kumwabudu nani?
Mungu. Ule Elohim akaanza abudiwa, na alipoanza kuabudiwa akapata cheo ya nini? Ya Mungu, kwa sababu Mungu ni chochote kinachoabudiwa. Tunasikia vizuri? Amen. Na ndio maana kipindi kile tulikuwa tunajifunza hii somo, nikasema kwamba watu leo wanasema kwamba wanaabudu Mungu. Mungu nani? Mungu wa mbingu na nchi, mwenye aliumba mbingu na nchi. Nani? Kwa sababu hapa kuko mambo mengi ambayo watu wanaabudu bila kujua. Tunasikia vizuri? Leo kuko watu wengi wanaabudu mambo yao wakifikiria kwamba eti hawaabudu vile vitu ambavyo wanavitegemea. Na Biblia alituambia hapa kwamba unaweza ukaabudu hata gari. Gari anaweza akawa hata Mungu wako, mke wako, watoto wako, chochote ambacho unakichukulia kikubwa kuliko neno la Mungu, huyo ni Mungu wako. Tunasikia vizuri? Amen. Ndipo akamwabudu na hilo likamfanya Mungu, ndipo akaanza kutoka hapo, kama vile katika jumbe zilizotangulia nimejaribu kulielezea, kulifafanua. Na sasa basi, wakati malaika walipoanza kumwabudu, hiyo ilikuwa kabla hata kuja kuwako na molekuli duniani. Hakukuwa na chochote, yote ilikuwa giza. Hakukuwa na jua wala mwezi, hakuna nyota, hakuna chochote. Basi yeye alikuwa Mungu, kama vile alivyomuuliza Ayubu, ulikuwa wapi nilipoweka msingi ya ulimwengu? Naona hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja, wana wa Mungu wakapaza sauti kwa furaha. Naona sasa ulikuwa wapi? Naona hiyo ilikuwa huko nyuma, ilikuwa huko nyuma kabisa, kabla ya dunia. Unasikia? Amen. Siku moja alimuuliza Ayubu, kwa sababu wakati Ayubu alipopata ile matatizo alifikia hatua na yeye akaanza kuwa na lawama, akaanza mlaumu Mungu. Unasikia vizuri? Amen. Hao wana wa Mungu walianza kufurahi pamoja na Mungu kabla kuja kuwa na dunia na kitu chochote. Unasikia nabii? Amen. Ukisoma Ayubu sura ya 38 kitu kama hicho, sura 28 ama 38 ama 27 hivi, kitu kama hicho. Kwenye Ayubu ndio kwenye Mungu alimuuliza, ndio kwenye alienda kumuuliza, akaanza muuliza, je, unajua sheria za mbinguni? Tunasikia vizuri? Ayubu kama 35 ku akaanza, wewe uko na nilaumu, je, unajua sheria za mbinguni? Tunasikia vizuri? Connais-tu les lois du ciel? Sawa? Nyota za nani? Siki. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wa Mungu wakapaza sauti kwa furaha. Unasikia Branham? Amen. Nyota ni watu. Unasikia vizuri? Amen. Yaani wakati Mungu alipokuwa anaimba, sote tulikuwepo pale, alikuwa anaumba pito. Sote tulikuwa pale tukishangilia kuona jinsi Mungu anavyoumba. Unasikia? Wewe ukae kwa. Usinetee kelele. Sasa Mungu alikuwa na kusudi na siri iliyofichwa, na hiyo ndiyo inayotaka kulizungumzia kanisa asubuhi ya leo. Siri ya Mungu iliyofichika aliyokuwa nayo niani mwake kabla ya ulimwengu kuwako, na jinsi imejifunua yenyewe moja kwa moja hadi kufikia saa hii tunayoishi. Naona ndipo mtaelewa zaidi. Basi naona juu ya naamini kile kinachofanywa. Unasikia vizuri? Siri ambazo Mungu alikuwa amezificha mu mawazo yake kabla ya dunia haijakuwepo. Tunafupisha, ana yako mengi hapa, tunaweza endelea hadi huko mbali kabisa.
Pamoja. Amen. Ndio nitaka hapo kwanza tusikia hapo kidogo. Tusikia nabii anavyosema hapa, Dieu dans son peuple, Dieu dans son peuple, Mungu katika watu wake au ndani ya watu wake. Au ngoja niache yetu, situchukue muda, naikata hiyo. Ungeisoma lakini naiache. 13:1:55 13:1. Fondement fondamental pour la foi. Le fondement fondamental pour la foi. Sawa. Aya 37 hadi 38. Unafuata? We. Chap. Ilihubiriwa tarehe 13 mwezi wa kwanza 55. Le fondement fondamental pour la foi. Eti msingi imara na thabiti wa imani. Aya 37 38. Nabii anasema hivi: Lorsqu'il était ici sur terre, wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, et je dis ceci en me répétant, nasema hili kwa kurudilia. Toka we shuka. Nasema hili kwa kujirudilia tena. Peut-être ce n'est pas intentionnel, na yawezekana si kwa nia mbaya au kwa kusudi fulani ambayo ni mbaya. Mais je l'ai dit précédemment, lakini hata hivyo nilisema hili muda si mrefu uliopita. Mais considérons sa vie un instant et voyons quel type de personne il était. Tunasikia vizuri? Amen. Eti tuchukulie sasa, hebu tuchukue kwanza maisha yake na tuone kila alichokuwa. Alikuwa ni mtu wa aina gani? Alors vous pouvez avoir une idée de ce qu'il devait être aujourd'hui. Wasikia vizuri? Leo watu kama hawamuoni Yesu kwa wakati wa leo ni kwa sababu hawamjui, hawatambui jinsi alivyokuwa zamani. Kwanza wakati alipokuja hapa duniani alikuja namna gani? Kwa sababu ukijua wakati alipokuja tangu zamani, na ndivyo ungejua, ndivyo utakavyojua wakati atakapokuwa anafanya kazi kwa ajili ya siku ya leo. Unasikia vizuri? Amen.
Wewe ndio mtulize. Funga mlango kuu. Biblia inasema, alors vous pouvez avoir une idée de ce qu'il devrait être aujourd'hui. Eh bien, quand il était ici sur terre, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Unasikia vizuri? Yesu alipokuwa hapa duniani, yeye alikuwa ni mfano kamili kwa kile ambacho kilihusu uungu. Sawa? Wafunga nini? Yesu alipokuwa hapa duniani, yeye ndo alikuwa anadhihirisha uungu wote wa Mungu. Yule Mungu Elohim ambaye alikuwa hapo. Elohim ambaye alikuwa anaishi hapa umilele, na wakati alipochukua umbo la mwanadamu kulingana na Isaya, Nabii anasema alitembea hapa duniani akiwa mfano kamili wa uungu, mfano kamili wa Mungu. Eh bien, quand il était ici sur terre, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Yeye alikuwa ni utimilifu wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Yesu ambaye tunayemwona hapa, yeye alikuwa ni Mungu kamili ambaye alichukua umbo la mwanadamu hapa duniani. Yule Roho ambaye aliumba mbingu na nchi, yule Roho ambaye alisema na pawe nuru na nuru ikawa, aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ile Roho ilishuka hapa duniani ikajitengenezea mwili, ikaumba mwili peke yake. Ule mwili ukaishi hapa duniani, ukatembea. Nabii anasema kwamba ule mwili ulikuwa na utimilifu wa Roho wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu habitait en Christ. Mungu alikuwa akiishi ndani ya Kristo. Yaani Mungu aliishi ndani ya hii maskani, kwa sababu Mungu ni roho. Tuliona hiyo siku za nyuma wakati tulipoongelea habari za Yohana sura ya 4. Mungu ni roho, na wamwabuduo wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa Yesu alipokuwa hapa duniani, roho aliyekuwa ndani yake alikuwa ni roho yule yule ambaye alikuwa mwanzoni hapa kwenye umilele wote bila kipande. Yeye alikuwa na utimilifu wa roho kwa jinsi ya mwili. Nabii anasema hivi, Mungu alikuwa akiishi ndani ya Kristo, kumaanisha kwamba roho wa Mungu, kwa sababu ndo aliyekuwa akimwongoza. Yule Baba ambaye alikuwa anasema si mimi ninayefanya ila Baba, yule Baba alikuwa ndani yake yeye wote. Mungu aliishi ndani ya Kristo. Dieu habitait en Christ. Nabii anasema hivi, le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. Tunasikia huko, ule mwili wa Yesu ambao ulikula mikate na samaki ulikuwa ni mwili tu, ilikuwa ni maskani ambayo Mungu alikuja kukaa ndani yake. Ilikuwa ni jengo ambayo alikuja kukaa ndani yake. Le corps de Jésus, rudia kwa, le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu tout-puissant lui-même vivait et habitait.
dans un corps humain. Na katika maskani hiyo ndo Mungu yule mwenye nguvu zote, yeye Mungu mwenyewe ndo alikuwa anaishi mle, anakaa mle na anaishi mle katika mwili wa kibinadamu. Vous le croyez, n'est-ce pas? Je, mnaiamini hilo, sivyo? Nabii anasema vous le devez pour être sauvé. Vous devez croire cela. Nabii anasema ili kuokolewa unabidi ukubali kile ambacho nawaambieni kwamba Mungu mwenye nguvu yule Elohim Yehova alikaa ndani ya mwili wa mwanadamu ambao uliitwa Yesu katika utimilifu wake wote. Usipoamini hivyo hauwezi ukaokolewa. Vous le devez pour être sauvé. Vous devez croire cela. Hauna budi kuamini hicho kwamba Mungu yule Elohim alikaa ndani ya Yesu katika utimilifu. Ina maana Mungu alijitengenezea mwili wa kuishi hapa duniani, kwa sababu mpango wa Mungu ulikuwa kwamba wakati mwanadamu alipoanguka akaona hakuna mtu ambaye angeweza kwenda kwa ajili ya kwenda kukomboa yule mwanadamu. Malaika asingekuwa na uwezo na apange kuwepo na mwanadamu mwingine wa kuokoa mwingine, kwa sababu jamii yote ya kibinadamu ilikuwa imejaa na dhambi ambayo ilifanyika mshamba la Edeni. Mungu mwenyewe kwa akili yake ya umilele, kwa sababu ndio ambayo tulitoka kusoma hapo kwamba katika umilele kulikuwa sifa ambazo huyu Mungu alikuwa nazo. Alikuwa ishakuwa na sifa ya kuwa Mwokozi, mkombozi na kadhalika. Sasa katika zile sifa alizokuwa nazo, moja ikaonekana baada ya mwanadamu kuanguka, akasema hapana, ngoja niende nikaokomboe yule mwanadamu, nimrashete, nimuokoe, nimrudishe mahali ambapo alikuwa, kwa sababu shetani ameshamdanganya. Ndipo Mungu sasa akajitengenezea mwili kuonyesha kwamba kuzaliwa kwake na kuzaliwa kwa mwanadamu haikuwa imefanana. Akachagua bikira kwa sababu ilikuwa ni ishara kuu ambayo haijawahi kutendeka ya bikira kubeba ujauzito. Yeye akawa Immaculée Conceptionnelle, akazaliwa bila kujuana kimwili. Alizaliwa na bikira kwa nguvu za uweza wa Roho Mtakatifu. Sasa alipokuja kuzaliwa hapa, yeye Mungu yule akachukua mwili wa kibinadamu. Wasikia vizuri? Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait, dans un corps humain. Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous le devez pour être sauvé. Vous devez croire cela. Il était lui-même la divinité faite chair ici sur terre. Yesu mwenyewe, yule Mungu mwenyewe alitoka mbinguni, alikuja hapa duniani, akazaliwa na mwanadamu, akachukua umbo la mwanadamu. Nabii anasema hivi, yeye mwenyewe alikuwa ni uungu ambao uliofanyika mwili hapa duniani. Nabii anasema il était lui-même la divinité faite chair ici sur terre pour manifester son amour vis-à-vis des gens et pour ôter le péché de la terre. Nasikia huko? Ndio ile ambayo tuliona Kalvari. Yes, Mungu alikuja hapa duniani akachukua umbo la mwanadamu kwa ajili ya upendo wake, kwa ajili ya kuzilisha upendo wake wa kiungu na kwa ajili ya kuondoa nini? Dhambi ambazo zilikuwa zinazagaa ulimwengu mzima. Ndio maana Yohana 3 alisema kwamba kama jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu naye akatoa mwana wake wa pekee ili amwaminie afanye nini? Apate uzima wa milele. Unasikia vizuri? Kwa hiyo ndio ilikuwa lengo kwanza ya Mungu kuja hapa duniani, kuondoa ile dhambi ya asili ya Adamu na Hawa. Na ndio maana nabii alituambia kwamba Yesu alipokuwa pale msalabani alilipa deni ya dhambi kwa watu wote. Ndio tulisoma hapo. Alilipa deni ya dhambi kwa watu wote, na mafarao na banani bote benye walikuwa wameanguka kwa ajili ya kudanganywa na ile dhambi ambayo ilisababisha Adamu na Hawa wafanye mule mshamba la Edeni. Ile ilipolue watu wote hapa duniani, ilichafua ulimwengu mzima, na ndio maana kila sehemu kuna matuta ya makaburi. Ilitokana na mshamba la Edeni.
Yesu akaja kulipa ile deni. Baada ya Adamu kuacha njia na kila pepo wa shetani akaingia na kumtawala, ile ilisababisha jamii yote nzima ifanye nini? Ipate madhambi. Tunasikia vizuri? Dhambi dhambi ambayo inafanyika kwa mtu mmoja ikasababisha dunia yote nzima iambukizwe ile dhambi. Magonjwa ikaanza ingia, uwana, hasira, vyote vikaanza ingia. Mungu akaja kuondoa hivyo kwa upendo wake. Ndio Branham anasema wakati alipofanyika mwili hapa duniani katika hii umbo, Mungu kwa upendo wake juu ya watu akaja kuondoa dhambi, pour manifester son amour vis-à-vis des gens et pour ôter les péchés de la terre. Il est venu ici afin de pouvoir ancrer la mort dans sa propre corps. Nasikia? Amen. Yesu alikuja hapa duniani kwa ajili ya kufanya nini? Ili aweze kuankre, kutia nanga au kumaliza nguvu za kifo kupitia mwili wake mwenyewe. Unasikia vizuri? Yaani Yesu alikuja hapa ili yeye mwenyewe, Mungu mwenyewe aitwe dhambi kwa ajili yetu, sie tuchukue utakatifu wake. Unasikia? Ouais. C'est que la malédiction qui aurait dû être sur vous, il a prise sur lui-même. Ile laana ambayo ingilibidi iwe juu yako wewe, yeye aliibeba akaitwa laana. Na ndio maana maandiko ilikuwa imesema kwamba alaaniwe atakayeangikwa wapi? Kwenye mti. Tunasikia vizuri? Na ndio maana wale wezi wawili wote vile walikuwa wamelaaniwa kulingana na sheria ya Musa. We, takuchapa. Kaa kule mbio. Na ndio maana wale wezi wawili msalaba walikuwa tayari wamelaaniwa vile, wasingeokolewa kwa sababu ilikuwa ni sheria ambayo Mungu aliiweka kupitia Musa. Alaaniwe yeyote anayefanya nini? Anayeangikwa msalabani. Yeye Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe alipochukua mwili akakubali kuitwa laana kwa ajili ya wanadamu. Ile ndio sababu kwanza ya ile Kalvari ya Yesu kufa pale msalabani, kuondoa laana ya wanadamu ambayo ilifanyika wapi? Mshamba la Edeni. Tunasikia vizuri? Na ndio maana wakati Yesu alipokufa pale msalabani alisamea dhambi zote za ulimwengu wote aliwasamea. Sasa katika mpango wa kuokoa sasa, tunasikia vizuri? Wakati aliposamea vile Mungu tena akaanza mpango mwingine, akaanza chef d'oeuvre nyingine, akaanza kutengeneza kipeo kingine, akaanza katika umbo lingine kazi nyingine sasa ya kufanya nini? Ya kuokoa. Yaani hakuishia tu kusamea watu. Mungu akaanza andaa njia sasa ya kuokoa watu ili wapate uzima sasa wa milele. Wasikia vizuri? Alipopanga sasa huo mpango wa kusema kwamba atafanya uokovu sasa kikamilifu, ndo akaleta kanisa, nyakati 7 za kanisa. Akamtuma Paulo. Tunasikia vizuri? Unaamini Paulo, unaingia kiwango cha 6. Ukikataa Paulo, unaenda kiwango cha 5. Hata kama msalabani yote alimaliza. Tunasikia vizuri? Amen. Na ndio maana leo hivi watu ambao watakaokataa ujumbe wa wakati, hata kama Yesu aliwafia msalabani, hawataenda popote, kwa sababu ule Yesu ambaye aliwafia pale leo wanamkataa. Tunasikia vizuri? Amen. Ndio maana dai tuambia kwamba jinsi Yesu alipokuja kipindi kile na ndivyo atakavyokuja tena kwa wakati wa leo. Usipojua namna gani alivyokuja kipindi cha zamani, hata leo hautajua. Unasikia vizuri? Il a dû mourir en tant qu'homme afin de vous racheter et vous ramener à cette pleine communion avec le Père.
Ilibidi yeye afe kama vile mwanadamu ili aweze kukukomboa wewe na kukurejesha kwenye ile kwenye ule ushirika mkamilifu pamoja na Baba. Nani mweke vizuri, sitaki kelele. Quelle chose merveilleuse, ni jambo kuu la ajabu namna gani? Nos cœurs ne peuvent pas imaginer ce que c'était. Nyoyo yetu haiwezi kamwe kufikiria jinsi Mungu alivyofanya jambo hilo. Ce qu'il a fait, kila alichokifanya. Nous sommes trop lents. Tumekuwa watu wazembe sana. Notre esprit est paresseux. Roho zetu ni ziko na uvivu sana. Tuko wavivu kwenye mambo ya Mungu. Les valves ont été bouchées. Elles ont été paralysées par l'incrédulité. Na zile njia za kuruhusu damu ipite zote zimeharibika kwa kupitia kutokuamini kwetu. We, tunasikia huko? Tuko tunaelewa nabii? Kwa hiyo Mungu alipochukua mwili hapa ilikuwa kwa ajili ya kuja kukomboa au kulipa deni ambayo ilifanyika pale, deni ya dhambi ambayo Adamu na Hawa alikwenda kufanya nini? Kuanguka mshamba la Edeni, na akaja restore, kurashite, kukomboa. Na alipokuja kukomboa hapa akachukua sifa ya mkombozi. Ile sifa ya mkombozi alikuwa nayo tangu hapa kwenye umilele. Sasa hapa ilikuwa bado haijadhihirika kwa sababu hapakuwepo na mtu mwenye alipotea. Isingezihirika, ilibidi mtu apotee ili kwamba sifa ya ukombozi ikaonekana. Iposa akachukua mwili wa kibinadamu. Tunasikia? Amen. Kingali mwanzoni tena hivi. Tunajikumbusha. Tunaenda na ujumbe wa tarehe 19 mwezi wa 8 50. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Utuonyeshe Baba na hiyo yatutosha. Arobaini na tisa, hadi 51. Aya 49 hadi 51, nabii anasema hivi: alors, pour confirmer la parole, il envoie ses prophètes. Tunasikia vizuri? Amen. Tuko tunaelewa nabii? Amen. Kazi ya msalaba ashaifanya. Kazi ya msalaba hapa ashaifanya. Kazi ya msalaba ya kusamea dhambi za wanadamu akamaliza hapa. Deni ya dhambi akalipa. Tunasikia vizuri? Amen. Sasa nabii anasema hivi, kwa ajili ya kudhibitisha neno lake sasa Mungu akatenga vizazi. Tunasikia vizuri? Akaweka vizazi na akatuma sasa watumishi wake manabii wahubiri lile neno. Sasa wewe ukikataa kile ambacho nabii ambaye ametumwa kwa wakati wenu, ukikataa neno analolisema, hata kama ulikosha kuwa na msalaba na msamaha wa msalaba, wewe utapotea. Tunasikia vizuri? Ni kama ile ambayo alifanya kwa Ibrahimu.
Ibrahimu hakuishia tu kuamini Mungu, hapana. Hakuhesabiwa tu haki kwa njia ya imani tu, alipewa na ishara ya tohara. Tunasikia vizuri? Alipewa ishara ya tohara. Tuko pamoja? Amen. Na Biblia inasema alors pour confirmer la parole il envoie ses prophètes. Huyo Mungu sasa kwa kudhibitisha neno lake, yeye anatuma manabii wake. Yaani nabii anapotumwa kwenu, jua hivyo ni Mungu ambaye amemtuma kwa ajili ya kudhibitisha neno lake. Mkikataa huyo nabii, mnamkataa huyo Mungu, kwa sababu alisema hivi, yeyote atakayepokea mimi niliyemtuma ananipokea mimi. Na atakayemkataa yule ambaye niliyemtuma amenikataa mimi. Tunasikia vizuri? Na ndio maana unasikia kwamba wakati Mungu alipomtuma Nuhu, uliokoa wangapi? Uliokolewa wangapi? 8. Wote ambao walikataa Nuhu walifanya nini? Je, walikataa Nuhu ama walikataa Mungu? Walikataa Mungu. Unasikia vizuri? Walikataa Musa ama walikataa Mungu? Walikataa Mungu. Walikataa Mungu kwa sababu Mungu alikuwa akinena kupitia Musa. Mungu alikuwa ananena kupitia Nuhu, na hayo yote madhehebu wanajua. Hawajui? Elembula yalo ile lokole bato bose baule no awaimbaji. Nuhu alikuwa na hakukuwa mtu. Leo anaamini Branham. Ibale lile ena utweto bukolele. Sio kweli? Na mangoma wanapika tugu. Ndio ile nagaa kwamba watu leo wanabakia kuresite tu, kutajataja, kuropoka. Hawajui kwamba tena Mungu leo anatuma nabii kama Nuhu. Wanaangalia yale ambayo Mungu aliyafanya mwaka jana au miaka ya nyuma, bali hawaangalii yale ambayo Mungu ameyafanya kwa ajili ya wakati wa leo. Unajisi na wanasababisha watu wapotee huko. Ukiwaambia watu habari za Musa hapa, kwa nini walikatale? Watu wanaanza lia mkanisa. Lakini kuwarudilia sasa, kuambia kile ambacho Mungu amefanya siku ya leo. Nani huyu? Huyu baba wa Marekani bachungu. Unasikia huko? Injili ya wazungu ndio yeye unakuja kutuambia ndio alisababisha vita huko. Ndio anatuambia eti kwamba ni mtumishi wa Mungu. Wanakataa Mungu bila kujua. Ndio inakuaga kila wakati vile. Hata Yesu, hata Nuhu alivyokuja, na wenyewe walimwambia, we Nuhu unakosa akili. Tuko na miaka yote hapa Mungu hajawahi kuleta mvua. Wewe unatuambia kwamba mvua itakuja. Itakuja namna gani kwanza? Ona kwenye anga hakuna hata dalili hata moja. Na tuna vyombo hapa vya kisayansi ambavyo vinaweza kutuonyesha dalili ya mvua. Kila wakati tunapima, hakuna hata kitu. Unasikia huko? Na tena wakaenda kumwangalia, wasema unatengeneza nani safina wapi? Mlimani. Ushaona boti inatengenezwa mlimani? Inakuwaje inatengenezwa karibu ya bahari? Unasikia vizuri? Tena naenda tengeneza safina wapi? Mlimani. Iti Mungu aniambia nitengenezee huku, mimi nitafanya. Mungu Mungu anafanya vitu kinyume na maumbile yake. Ndio gisi Mungu anafanyaga kila wakati. Tuachie fujo wewe. Pour confirmer la parole, il envoie ses prophètes, il envoie ses signes, il envoie ses prodiges. Mais malgré tout cela, Dieu descendra dans l'assistance et révélera les secrets même du cœur de l'homme. Il lui dira quoi faire après que la parole l'a dit premièrement, ce qui est le fondement. Ensuite, le prophète vient révéler les secrets de son cœur et lui dit quoi faire. Et puis, vous voulez me dire que vous avez peur. Eh bien, oh là là, je dis maintenant que Dieu a doublement confirmé cela. C'est vrai. Dieu dans son univers, Dieu dans sa parole. Maintenant, rapidement, prenons Dieu dans son Fils. Croyez-vous que Dieu était en Christ?
Je le crois de tout mon cœur. La Bible déclare que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était Emmanuel. En d'autres termes, il était l'empreinte de la personne de Jéhovah ici sur terre. Jéhovah voilé dans la chair, vivant ici sur terre, le Fils unique du Père dans son sein. Nasikia nabii? Wangapi wanaamini kwamba Mungu alikuwa ndani ya Yesu, ambaye alikuwa ni mtoto wake wa kipekee? Tunasikia vizuri? Na nabii anasema eti Biblia inathibitisha kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa yeye mwenyewe. Naye alikuwa ni Emmanuel. Nabii anasema hivi, kwa maneno mengine, fasiri nyingine hiyo Emmanuel, Yesu, il était l'empreinte de la personne de Jéhovah ici sur terre. Tunasikia vizuri? Sawa? Empreinte ni nini? Yaani nasahau kama ni tuseme kama vile nyayo, yaani utu wote wa Yehova. Tunasikia vizuri? Kuanzia nywele, vidole, yaani empreinte ni vitu ambavyo vinahusika na mwili. Yeye wote, yaani Yesu alipokuwa hapa hivi, yeye wote, kuanzia nywele, jicho, pua, kila kitu, alikuwa anadhihirisha Yehova, huyu Elohim mwenye alikuwa hapa, alikuwa ndani ya huyu mtu. Yaani mwili wote wa Yesu, yeye wote. Tunasikia vizuri? Alikuwa Yehova. Il était l'empreinte de la personne de Jéhovah ici sur terre. Jéhovah voilé dans la chair. Yehova akiwa amefunikwa katika mwili. Tunasikia vizuri? Yehova akiwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Remarquez, Dieu devena chair pour pouvoir endurer la peine du péché, car c'est lui qui avait prononcé la sentence contre le péché. Unasikia mwenye alitoa hukumu mshamba la Eden alikuwa ni nani? Si Mungu mwenyewe. Yeye mwenyewe alitoa hukumu, tena akaja kufa kwa ajili ya ile hukumu yenye alitoa. Huko msaada wa mtu pale? Biblia inasema Mungu mwenyewe akaja akachukua umbo la kibinadamu kwa ajili ya kufanya nini? Ya kulipa, kwa ajili ya kupata mateso ya ile dhambi ambayo yeye mwenyewe alisema mshamba la Eden. Wasikia? Biblia inasema car c'est lui qui avait prononcé la sentence contre les, kwa sababu yeye mwenyewe ndo alitoa hukumu, yeye ndo alitoa adhabu ya ile dhambi. Il était quelqu'un avait prononcé cette peine contre le péché. Kuna mtu ambaye alinena juu ya ilo adhabu zidi ya dhambi. Il ne pouvait prendre personne d'autre que lui-même. Unasikia na asingechukua mtu mwingine yeyote aje afilie hiyo nafasi, aje afe kwa hiyo nafasi. Ilibidi yeye mwenyewe achukue hiyo nafasi na kuja kuchukua mwili wa kibinadamu hapa kwa ajili ya kuondoa ile adhabu ya dhambi. Pamoja? Sawa? Nabii anasema hivi, cela ne serait pas juste pour moi de dire ma femme prendra votre place, mon jeune garçon, mon frère ou n'importe qui d'autre. Si je suis juste et souverain, je prendrai votre place. Et Dieu devait descendre dans son Fils Jésus-Christ pour souffrir. Nabii anatoa mfano. Kwa mfano, yeye angekuwa ni kuhani mkuu, asingechukua eti mke wake aje afe kwa ajili ya nafasi ya mtoto wake kwa mfano. Hapana. Au achukue ndugu ama dada fulani
afe kwa ajili ya mtoto wake Abrahamu. Isingefanyika hivyo kama yeye Abrahamu alikuwa na cheo cha nini, cha kuhani mkuu. Tunasikia vizuri? Si wa makuhani ndio alikuwa anaingia patakatifu pale, akienda vibaya anaku. Kwa yeye ndo alikuwa na nafasi ya kipekee kwa ajili ya kupresente wale wote wafanya dhambi ambao walifanya mwile kambi. Ndo anachukua ile damu anapeleka mahali patakatifu pa patakatifu. Ndo anasema kama mimi ningekuwa kuhani, nisingetuma tena mke wangu afe kwa ajili ya mtoto wangu. Hapana, inabidi mimi mwenyewe tena, mimi mwenyewe ambaye nilimzaa na nilimtuma afanye kile kitu na kikaonekana ni kibaya, mimi mwenyewe tena ndo nitaenda kumkomboa, kwa sababu mimi ndo nilisababisha yeye aenda akapata yale majanga kuu. Mwenye aliweka Adamu hapa duniani nani? Si ni Mungu? Kwa hiyo ilibidi Mungu mwenyewe aje tena kukomboa yule mwanadamu mwenye alimweka hapa duniani na akamwacha adanganywe na shetani. Asingetuma mtu mwingine, ndio nabii anasema. Et Dieu devait descendre dans son fils Jésus-Christ pour souffrir, c'est vrai. Et le sang de Dieu a été répandu de son corps. Oui, oui. Dieu était dans son fils. Mungu alikuwa ndani ya mwana wake. Ndani ya mwana wake. Il a mangé comme un homme. Il a mangé comme, alikula kama mwanadamu. Mungu huyo c'est vrai, nabii anasema hiyo ni kweli. Il a parlé comme un homme. C'est vrai. Alinena, alisema kama mwanadamu. Quand il parlait aux gens, alinena kama mwanadamu wakati alipokuwa akiongea na watu. Hakukuwa anaongea na Petro, hakuongea na Mafarisayo, kama mwanadamu. Mais je vous assure, quand les gens étaient venus le prendre une fois, les soldats, ils sont rentrés et ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Unasikia huko? Lakini siku moja na uhakikisheni kwamba wakati watu walipokuja kumchukua siku moja, wale maaskari walipotaka kuja kumshika, nabii anasema hivi, walitoka pale wakisema eti hatujawahi kuona mtu akinena kama jinsi ule mtu alivyokuwa akinena. Unasikia vizuri? Walisikia maneno ambayo hawajawahi kusikia kwa mtu mwingine yeyote akianena. Unasikia vizuri? Nabii anasema hivi, il était un homme, mais c'était Dieu qui parlait en lui. Nje alikuwa ni mwanadamu, lakini ndani ni Mungu Yehova ambaye alikuwa akinena ndani yake. Tunasikia vizuri? Tuko tunaelewa uungu? Hivi bado tunafafanua tu, kwanza tueleweshe. Hatuyajua tunaabudu nini, tuabudu nini na tunaabudu nini na wapi kwa kuabudia. Tunasikia vizuri? Tunaonesha kwanza mwenye alianza kuja kwanza akazirisha Mungu hapa duniani. Quand il s'est tenu, comme je l'ai dit l'autre jour, à côté de la tombe de Lazare, les larmes lui roulant sur les joues, il était un homme. Mais quand il a dit, Lazare, sors, et qu'un homme mort depuis 4 jours est revenu à la vie, c'était Dieu qui parlait dans son fils. Yesu wakati baada ya siku 4 kutimia, Lazaro aisha kufa, anakaa pale kwenye kaburi akaanza lia. Nabii alisema alilia kama mwanadamu, lakini alipomwambia toka mkaburi Lazaro, hakukuwa tena mwanadamu, ni Mungu. Kwa hiyo Mungu alijue role zote za kibinadamu na roho za Mungu kwa wakati mmoja. Unasikia vizuri? Yaani hivi tuko tunafafanua vizuri kulingana na nabii ili kwamba tujue uungu wa Yesu Kristo ni kitu gani.
yule Mungu ni kitu gani? Sasa nabii hapa anaanza kutuonyesha yeye Mungu wakati tu alipoanza kuja hapa duniani alikuwa wa aina gani. Tunasikia vizuri? Kwa leo, je, Mungu naye atakuwa wa aina gani? Il était un Dieu homme, mtu nzambi. Alikuwa mtu nzambi. Alikuwa Dieu homme. Il était un Dieu homme. Mungu mutu. Hapana bolange. Pepe. Je crois qu'il est tout le fils infini de Dieu, né de la Vierge Marie. C'est vrai. Tout ce que la Bible déclare qu'il était, je crois qu'il l'était. Quand il était sur terre, il ressemblait à Dieu. Nasikia nabii? Naamini alikuwa ni mwana wa Mungu ambaye hana mwanzo hana mwisho, ambaye alizaliwa na Bikira Mariamu. Hiyo ni kweli, na kile ambacho kinachoongelewa ndani ya Biblia kuhusu yeye, na naamini jinsi alivyokuwa wakati alipokuwa hapa duniani. Yeye alifanana na Mungu. Tunasikia vizuri? Alifanana na Mungu. Il ressemblait à Dieu. Il parlait comme Dieu. Il prêchait comme Dieu. Il est ressuscité comme Dieu. Il est mort en haut comme Dieu. Lui, Dieu était en lui. Dieu manifesté ici dans un corps de chair sur terre sous une forme, son Fils, Jésus-Christ. Remarquez, Dieu était dans son Fils. Il était toujours. Dieu traitait là tout au début, quand il était avec les enfants d'Israël, alors qu'il traversait le désert. Il y avait un rocher qui cheminait là, les suivait, un rocher spirituel. Et Dieu dit à Moïse, frappe le rocher, il fera jaillir de l'eau. Qu'était-ce? Il l'a frappé avec la verge qui était dans sa main. Cette verge n'était pas la verge de Moïse, c'était la verge de Dieu, le jugement. Il a frappé les rochers et les rochers a fait jaillir de l'eau. Tunasikia vizuri? Vile Yesu alivyofufuka, alikuwa ni Mungu. Alipokuwa anatembea, alikuwa ni Mungu. Alipopaa kwenda juu, alikuwa ni Mungu. Alipokufa pale msalabani, alikuwa. Tunasikia vizuri? Mungu akiwa anaishi katika umbo la kibinadamu. Tunasikia? Tunaelewa? Bwana bariki yao machache. Vamos.